अस्सलामु अलैकुम। टुडेज तस्किरत। આજે સબકમાં સૈયદી હસન બિન નૂહ ભરૂચી અદ્દસલ્લાહુ રૂહહુ આપની જિક્ર કીધી અને આપીએ કઈ શાકેલ અરસી ડિફિકલ્ટ જમાનામાં મુશ્કિલ હાલાતમાં આપનું બિઝનેસ ઇસ્ટેબ્લિશ કીધું અને મલિકુત તુજાર થઈ ગયા અને એના સાથે ભી इल्म परवाने दाईनी हजरत में चला गया। मुमिन एना व्यापार में घनी मसरूफियत होय, घणो कामकाज होय, हेक्टिक शेड्यूल होय, मगर मौलानी हजरत में जावाने हमेशा वक्त है। अशरा मुबारका वास्ते दुकान बंद करवाने हमेशा वक्त है। घणो मोटो बिजनेस होय या नानो सो व्यापार होय, मगर मौला बुलावे तो मुमिन पहुंची जाए। आ मुमिन ना बिजनेस नी खूबी। शुक्रिया।